So ang verse nga aton nga pamalandungan no sa sini nga gabi gingkuha naton sa Book of Acts no chapter 3 verse 19. Ang pulong sang Ginoo nagasiling, gani karon kinahanglan nga maghinulsol na kamo kag magpalapit sa Dios agod patawaron niya ang inyo mga sala. Before naton ini pamalandungan, ang ini nga dinalan, mga muyo anay kita. Amay nga langit nun, Diyos nga labing balaan, Ginoo, nagapasalamat gid ako, Father, sa sining opportunity nga mapahayag ko, Ginoo, ang imo nga pulong. Lord God, patawad sang amon nga mga kasalanan, kag tinluoy, Lord God, ang amon nga mga pangunahuna kag tagipusoon. Agud manginhanda, Ginoo, sa pagpamati sang imo nga pulong. Handa ini magbaton sa mga pagsabdong, sa mga pagsaway, paagi sa imo mensahe, Ginoo, nga imo ipahayag sa sini nga gabi, paagi sa akon nga imo alagad, nga ang pulong nga akon ipahayag sa sini nga gabi naghalin sa balaan nga Biblia, nga amo ini ang imo balaan nga pulong. Giyahi ako, Father God, paagi sa imo balaan nga espiritu. Agud may ara ako, Lord God, sing kaalam sa paghangop kag pagintindi sa imo nga pulong. Tagaay ako, Ginoo, sang abilidad sa pagpahayag. Even, Lord, ang nagaview, ang nagapamati sa siningation, tagaay man sila, Lord, sa spirit of understanding nga mahangpa nila ang imo nga pulong. Salamat, Father, sa kaayo nimo kag katutom sa amon kabuhi. Ginoo, kabay nga pangunahan mo ang ini nga pagtuon. Kag I hope nga sa sini nga gabi madayaw kag mahimaya ang imo balaan nga pangalan sa amon tunga. This we ask and pray in Jesus' mighty name. Amen. Sa liwat, ang verse nga aton pamalandungan sa sining gabi, gingkuha sa Book of Acts, chapter 3, verse 19. Ang pulong sa Ginoo nagasiling, gani karon kinahanglan nga maghinulsol na kamo kag magpalapit sa Dios agod patawaron niya ang inyo mga sala. Ang title sa sining gabi, ang panawagan sang Dios. Ano bala ang panawagan sa aton nga Dios? Isa lang kapunto ang i-share ko sa sining nga gabi. Ang panawagan sa aton nga Dios, magbalik na ang mga katawhan sa Dios. Nga may paghinulsol kag handa magbiya sa ilang mga sala. Amo ini ang panawagan sa aton nga Dios. Nga gusto niya magbalik na ang mga katawhan sa iya. Nga nagahinulsol kag handa nga magbiya sa tanan nga kasalanan. Amo ini ang kabubuton sang Dios. Nga magbalik ang mga katawhan alagad sa matuod nga Dios. Magbalik simba sa iya. Magabalik yaob kag pagtahod sa iya. Tungod siya lamang ang buhi kag matuod nga Dios. Dios nga nagtuga sa langit kag duta. Nagtuga sa tanang butang sa kalibutan. Nagtuga sa tanan nga nagakabuhi sa kalibutan. Even sa aton nga mga tawo.
Siya ang nagapanag-iya sa aton. Siya ang nagtuga sa aton. Gintuga niya kita suno sa iya dagway. Rason nangin espesyal kita nga tinuga sang Dios. Gani, ang panawagan sang Ginoo sa sini nga gabi, nga kita tanan nga mga tao magbalik sa iya. Nga nagahinulsol sing tinagipusoon kag handa nga biyaan ang sala. Amo ini ang ginapaabot sang Dios sa aton tanan nga magbalik kita sa iya. Nagahulat ang Dios. Nagapaabot ang Dios sa aton nga pagbalik sa iya. Kay ang handom kag ang katuyuan sang Dios, tanan kita makabaton sang iya mga promesa. No? Amo ini ang handom sang Dios. Bisan makasasala kita, ang Ginoo nagahulat nga magbalik kita sa iya. Ang iya pagpatawad, ginpreparar na aman sang Dios. Kung kita matinud-anon nga magbalik sa iya, maghinulsol sa aton kasalanan, kagbiyaan ang anuman nga sala. Ang Ginoo nagahulat sa aton tanan. Tanan kita gusto sang Ginoo magbalik. Tungod si Ginoong Hesukristo, naghatag sang iya kabuhi para sa aton tanan. No? Ang tanan naton nga kasalanan, ginbayaran ini ni Kristo dito sa Cross of Calvary. No? Kinahanglan maintindihan naton ini tanan. Nga si Kristo Jesus ang rason nga na-restore ang aton maayo nga relasyon sa Dios. Ang dugo ni Kristo amo ang kabayaran sang aton kasalanan. Ang dugo ni Kristo amo ang naglimpyo sa aton kalainan. Si Kristo ang rason nga ang libre nga kaluwasan available na subong. Gin-offer ini sang Dios sa aton tanan. Si Kristo ang nagsalod. Si Kristo ang nagsalod sa kaakig sang Dios sa aton ginahimo nga kalautan. Si Kristo Jesus nagdupa sa krus. No? Ginako ya tanan naton nga kasalanan. No? Ang kaakig sang Dios ginsalod tanan ni Jesus. Lamang kita tanan mapatawad sang Dios. Lamang maumpawan ang Dios sa iya kaakig. Ginako tanan ni Kristo Jesus. Sa kaluwasan nga gin-offer sang Dios, wala kita may natampo sini. Wala kita sang may naamot sini. Si Kristo ang naghimo sang aton kaluwasan. Paagi kay Kristo, napabalik ang maayo naton nga relasyon sa Dios. Gani, ang panawagan sang Dios sa sini nga gabi, nga magbalik kita sa iya. Hinulsalan naton ang aton mga sala. Biyaan naton, talikdan naton ang mga kalautan nga nahimo naton. Amo ini ang gusto sang Dios
nga matabo sa aton tanan. Ano man naton ka makasasala, ang Ginoo nagahulat sa gihapon nga magbalik kita sa iya. Rason nga until now, wala pa nagbalik si Ginoong Jesus. Ayhan abyan, isa ikaw sa ginahulat niya. Nga magbalik sa iya. No? Maghinulsol sa imo kasalanan, kaghanda nga bayaan initanan. Nga hindi na ikaw magkabuhi sa sala. Kundi magkabuhi kita suno sa kabubuton sang Dios. No? Ginahulat. Ikaw ayhan ang ginahulat sang Dios. Nga wala pa siya nagbalik hasta subong. No? Even madamo sang mga pilosopo nga naga pamangkot o naga question. No, madamo na sa mga alagad sa Ginoo nga nagpahayag nga magbalik si Kristo, dali na lang magbalik si Kristo, but until now, wala man sa gihapon. Nagkalamatay na lang ang mga tumulo sa una nga nagahulat, but sa gihapon, si Kristo wala nagbalik. No, damo ang naga-question sini. Damo sa mga pilosopo nga tawo nga nagapamangkot sa sini nga saad nga si Kristo madali na lang magbalik. Hukman na niya ang mga tawo. Matarong kag malaot. No? Manggaranon, imol. Kilala kag hindi kilala, hukman ni Kristo Jesus. Madali na lang magbalik. Gani ang ining pahayag, damo nagapamangkot. No, damo nagapamangkot. Ginsabat ini, no? Ang sabat diri makita sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Suno sa una-una sang iban, nagpatumbaya ang Dios sa iya promisa. Pero ang matuod, wala siya nagpatumbaya. Kundi naghulat siya nga maghinulsol ang tao sa ila mga sala. Tungod hindi siya luyag nga may mawala. Ikaw nga sagad pamangkot, no? Gina-question mo nga until now si Kristo wala pa nagbalik. Kung ikaw pamangkuton sa sini nga gabi, handa na bala ikaw mag-atubang sa Dios? Sigurado na bala ikaw nga madala ikaw sa pagbalik ni Kristo? Kamusta ang imo kabuhi? Kamusta ang imo relasyon sa Dios? May relasyon na bala ikaw kay Kristo Jesus? Base bala ang imo subong nga confidence ara sa imo good works? Or base member ikaw sa inyo nga iglesia? Or base tungod sa imo relihiyon? Base amo ina nga grabe ang imo kumpiyansa nga handa ikaw anytime magbalik si Kristo? Base amo ina ang pagpati mo kag ginkabig mo nga ikaw luwas? Utod abyan ang kamatuoran, no? Wala sa imo. Kon amo ina ang pagpati mo, no? Nalimbungan ikaw, nadaya ikaw sa sina nga pagpalatihan. Tungod ina kabutigan. Nga kabutigan tungod hindi ina masapuan sa Biblia. Hindi ina mabasahan. No? Sa balaan nga kasulatan, ang ina nga doktrina. Tungod ang makaluwas gid lamang sa aton si Jesus Christ gid lang. Wala miisa sa aton nga makaamot o kung makatampo sa kaluwasan. Si Ginoong Jesus gid lamang ang naghimo sina nga kaluwasan. No? Ang aton lang pagahimuon, no?
tuuhan naton nga si Kristo napatay dito sa cross of Calvary. Tungod sa aton mga sala, siya nag-ako, siyang nagbayad sa aton kasalanan. Tuuhan naton nga si Kristo ginlubong. Kag tuuhan naton sa ikatatlo nga adlaw na banhaw si Kristo. That is why may gospel, may good news. Kay kung walay pagkabanhaw, walay pulos ang aton pag-alagad. Kung wala si Kristo na banhaw, walay pulos ang aton panahon nga ginuuyang sa pag-alagad sa iya. Kung nagasimba man lang kita sa patay nga Dios. Gani, dalayawon ang Dios, tungod ang aton nga Dios, matuod, buhi, kagamanan. No? Makasarang sa tanan. Mahimo sang Dios ang tanan. Even sa pagbanhaw sa mga patay. Tungod ang Dios, ang source ng kabuhi. Amoy na ang aton pasalamatan. Nga ang gugma sang Dios sa aton tanan, dako pa sa kalibutan. No? Nangigbabaw ang gugma sang Dios sa baylo nga laglagon kita sang Dios, ginhatag ya ang iya bugtong nga anak. No? Amo ining John 3:16, the heart of the Bible. Ginhatag niya ang iya bugtong nga anak tungod sa dako nga paghigugma sang Dios sa aton tanan nga mga makasasala. No? Agud ang bisan sino nga nagatuo kay Kristo, hindi na mawala, kundi may kabuhi nga walay katapusan. So ang aton lang gid pagahimuon abyan, no, tuuhan naton si Ginoong Hesus. Batunon naton si Kristo nga aton Ginoo kag manluluwas. No? Amo ining aton pagahimuon. Hindi na ta mga budlay tudo-tudo, agud maluwas. Magpamimbro sa iglesia, agud maluwas. Magsulod sa isa ka reliyon, agud maluwas. Mangin mapisan sa mga pagtulunan sa sina nga reliyon, agud maluwas. Hindi amo ina ang pamaagi. Si Ginoong Hesukristo gid lamang ang makahatag kaluwasan sa aton. No? Gani ang panawagan sang Dios, balik kita sa iya. Balik kita kay Kristo Jesus, kay siya ang aton kadalagaan. Wala na isang iban nga pamaagi agud ikaw, ako, kita maluwas. Si Kristo Jesus gid lamang. No? Wala na sang iban nga ngalan nga ginhatag sa idalom sang langit para sa mga tao, agud maluwas kita, no? Kundi ngalan gid lamang ni Ginoong Hesus. Acts 4:12. No, maatahag kayo. Ngalan lamang ni Ginoong Hesus ang ginhatag sa idalom sang langit para sa mga tao, agud maluwas. Wala na sang liwan nga pangalan. Karon kun ang imo ginasimba dira, hindi si Jesus Christ, abyan isa ina kapag patalang. No? Isa ina kapag patalang. Gani, biyai ang ina nga pagtuluuhan. Tungod kalaglagan gid ang imo padulungan. Kaya ang mga kaanakan sang Dios, amo gid lamang ang manunubli sining promisa sang Dios. No? Ang mga kaanakan lang sang Dios, paano bala ikaw mangin anak sang Ginoo? Juan 1:12, ang bisan sino nga nagbaton kag nagtuo kay Kristo, hatagan sang kinamatarong nga mangin anak sang Dios. Amo ini ang pamaagi abyan. Basi first time nimo nabatian ang ini kamatuoran, it's about time. Nga himo ikaw desisyon, batunon mo si Kristo, nga imo Ginoo kag manluluwas.
Agud mangin anak ikaw sang Ginoo. Amo ining pamaagi. Ginhambal pa ni Jesus sa John 14, no? John chapter 14 verse 6. Hambal ni Jesus, ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ako ang kabuhi. Wala sang sinuman nga makakadto sa amay kung hindi paagi sa akon. Maathag kaayo nga kamatuoran, wala na sang iban nga paagi. Wala na sang iban nga kamatuoran. Si Jesus kid lamang. No? Ano ayhan nga pagpanudlo dira subong ang imo nabatian, ang imo subong nga ginasunod. Kay kun hindi ina mabasahan sa Biblia, kabutigan inaabyan. No, gindayaan ikaw. Hindi pa ulihi ang tanan, biyai ina. Balik sa matuod nga Dios, dangop sa matuod nga Dios nga amo si Ginoong Hesukristo. Siya ang aton kinahanglan. Wala na sang iban pa. Oh, ano man nimo ka makasasala, balik sa Dios. Istorya bala sa prodigal son. No? May duha dira ka anak, no? Ang isa, no, ining agot, no, mo kinamanghuran, no? Gusto niya nga pangayuon niya na ang iyabahin, ang iya nga palanoblion. No? Di kay ang amay maalwan. Ginhatag sang amay ang iya nga palanoblion. So, ginbaligya ya ini, kag damo na siya kwarta. No? Lakat siya sa malayo nga lugar. No? Nagpinagusto siya sa iya nga kaugalingon. Ang tanan nga enjoyment, ang tanan nga satisfaction sa iya kaugalingon, ginhimo niya. Tanan nga bisyo, ginintrahan niya. Until such time, naubos na iya kwarta. Tungod sa iya kahimuan. Oh. Bankrupt na siya, wala na siya kwarta. No? Ang atong nga lugar nga iya ginkantuan, no? May gutom dito. So, tungod may gutom dito, ang wala na sa sang kwarta. So, nag-apply na lang siya nga kabulig, no? Manugdamog na lang siya sa mga baboy. Tungod sa iya nga kagutom, naghuna-huna na siya bisan damog sang baboy kaunon niya. Pero may realisasyon sa iya una, nadumduman niya, no, ang iya amay. Nga dito sa iya amay, no, may madamo nga mga sulugoon. Kag ang mga sulugoon nila, bugana ang pagkaon. Gani nagsiling sa siya kaugalingon, nga maayo pa mapuli ako. Mabalik ako sa akon amay. Kay nakasala ako sa Dios kag sa akon nga amay. Magbalik ako dito hindi bilang anak kundi bilang isa ka kabulig. Oh, ang katuyuan sang anak magbalik dito bilang isa ka sulugoon. No? Nagpaubos siya sa iya kaugalingon tungod ginako niya nga siya nakasala. Gani, ang iya handom sa pagbalik bilang isa ka ulipon. No? Nagbalik siya sa iya nga tatay. Kag, sang nakita siya sa iya amay, no, grabe ang kalipay. So, ginhambal niya sa iya nga tatay nga, nakasala ako sa Dios kag sa imo. Gani, gusto ako nga mag-apply bilang ulipon nimo. So,
ang amay nga grabe ang paghigugma sa anak, no, tuman ang iya kaluoy. Wala siya namati sa ginhambal sa anak, kundi ang ginbatyag niya amo ang iya ginasunod. No? Kalipay sang isa ka tatay nga nagbalik ang pinalangga niya nga anak. No? Kinbato niya ang iya anak. No? Nangigbabaw ang kaluoy niya. No? Ang kaluoy kag ang grasya sang Dios bugana. No? Ginpabayuan niya ang iya anak sang malahalon nga bayo kag ginpaihawan sang matambok nga baka. Nagsilibrar, nagpaparty ang tatay tungod nagbalik ang iya pinalangga nga anak. Utod abyan, amo man ini sa aton. Kung magbalik kita sa Dios, ang aton amay sa langit, tuman man ang kalipay. Kaangay sining istorya sa Biblia. No? Amo maning balatyagon sa aton nga Dios. Nagahulat nga kita magbalik sa iya. No? Ang ina nga illustration, ang ina nga istorya, tamo nagasinadya sila. Amo man ina ang mga anghel sa kalangitan. Kung may isa ka kalag nga magbalik sa Dios, nagahinugyaw sa kalipay. Gani ang gusto sa Ginoo, balik kita sa iya. Ano man ka makasasala nimo, balik sa Dios. Hinulsuli kag bayai ang ina nga mga sala. No? Kay ang Ginoo gali naghulat. Kaangay sa istorya sa prodigal son. So amo man ni utod abyan, no? Kaangay sang amay sang prodigal son nga nagapaabot nga magbalik ang iya anak. Amo man ni ang aton amay sa langit. Nagahulat nga magbalik kita sa iya. Tungod ginhigugma kita sang Dios. No, palangga kita sang Dios. Hindi gusto ang Dios nga mapahama kita, malaglag kita dito sa impyerno. Rason nga ginhatag niya si Kristo, agud maluwas kita. No? Gani ginahulat kita subong sang Dios. Abyan basi wala pa ikaw relasyon dira kay Kristo. No? Amo na ning panahon, hindi na paligara pa, hindi na paghulata nga buwas na lang. Buwas na lang ko madesisyon nga batunon ko si Kristo, tuuhan ko si Kristo. Buwas na lang. Abyan hindi na pagpaligara ang ini nga kahigayunan. Nakabati ikaw sa sini nga pagpahayag tungod gusto sang Ginoo nga maluwas ikaw. Gusto sang Dios himo ka desisyon sa sini nga gabi nga batunon mo si Ginoong Hesus. Nga imo Ginoo kag personal nimo nga maluluwas. Kag balik ka sa iya, hinulsuli ang imo mga sala, biyain na ang pagpakasala. Balik kay Kristo. No, balik sa iya. Kay base isa ikaw sa ginahulat sang Dios nga maghinulsul sa mga sala. Base ikaw isa sa gihulat niya nga magbalik ka na sa iya. Hindi na pagpaligara pa ang ini nga kahigayunan. Balik sa Dios. Ano man naton ka makasasala, batunon kita sang Ginoo. No? Ang aton nga Dios puno sa gugma. Nagahulat siya subong nga magbalik ang tanan nga tawo sa iya. No, ginahambal diri sa 1 John 1:9. No? Ituad ang imo mga sala sa Dios. Low battery. Kay Please charge. masaligan siya sa pagpatawad. Limpyuhan niya ang tanan naton nga kalainan.
himuon niya ini tungod matarong siya. Matarong siya nga Dios. Gani hindi pagduha-duhai abyan. No? Balik sa Ginoo, hinulsuli mo mga sala. Kay patawaron ikaw sang Dios. No? Amo na ni ang chance nga ginhatag sa Ginoo. Hindi na paghulata ang sunod pa nga adlaw. Kay what if manuktok sa imo si Mr. Kamatayon, subong nga gabi, kuhaon sang Dios ang imo hulam nga kabuhi, kag wala ikaw nagdesisyon. Ti sino magkuha sang imo kalag, kay hindi ikaw ginapanag-iyahan sang Dios. No? Sigurado gid, no, nga maimpierno imo kalag, magaantos didto ikaw sa impyerno kaupod kay Satanas. Gani hindi ina tani ang kagustuhan sang Dios. Kaso gitagaan kita sang kahilwayan sa pagpili. Low battery. No? Gitagaan Please kita sang charge. freedom sang Dios nga magpili kung ano nga dala ng aton usuyon. Ang dalanon sang Dios o kung ang dalanon sang kalautan. Gani gusto sa Ginoo ang dalanon niya among imo usuyon. Batuna abyan si Kristo, samtang buhi pa ikaw, maistorya mo pa ang Dios. Makapangayo ka pa, patawad sa mga sala. Mapahayag mo pa sa iya nga naghinulsol ikaw. Balik sa Dios, samtang may panahon pa ikaw. Kay di ta kahibalo kung anong magkalatabo sa buwas. Wa ita kahibalo saan o kita magakabuhi sining kalibutan. Ang Diyos ang nagakontrol sang aton kabuhi. Tanda any moment, pwede kuhaon sang Diyos ang ini nga kabuhi. Hindi kita kapili ano nga kamatayon ang aton gusto. No? May iban ganin nga hambal nga, tani mapatay ko, natulog lang ako. No? Tani ang kamatayon ko, hindi ako makabatsag sang Low battery. So may mga tao Please nga mo charge. sina. Pero hindi kita makapili, ang Diyos gid lang. No, ang importante abyan ano man dira nga sahi kamatayon nga maagya naton, ang importante ang aton kalag mapalangit. No, mapalangit ini kung kita naghiusa na kay Ginoong Hesus. Amo ni ang aton prioridad abyan. No, amo ini ang aton prioridad. Ang aton kalag kay given na ang aton physical body mabalik man ni sa duta. No, ang aton kalag amo ning i-prioridad naton. Kay eternal destination ang iya padulungan. No? Duha lang. Walay katapusan nga pag-antos o kung walay katapusan nga kalipay upod sa Dios. Kung ikita naghiusa kay Kristo, magakalipay kita sa walay katapusan kaupod sa Dios. Magapuyo kita sa kaharian sang Dios. Kag may kabuhi kita nga walay katapusan. No? Low battery. Please charge. Dira, no, sa aton nga Dios. Amo ining promisa sang Ginoo. I hope nga hindi na paligaro naton ang ini nga chance. Balik na kita kay Kristo abyan. Panawagan ini sang Dios, balik sa iya. Hindi pagduha-duhai ang offer sang Ginoo, balik sa iya. Kay mismo si Jesus naghambal sa Luke chapter 24 verse 47. Kinahanglan nga isugid sa bug-os nga kalibutan, halin sa Jerusalem, nga tungod kay Kristo. Patawaron sang Dios ang mga tawo kung nagahinulsol sila sa ila mga sala. Tuuhi abyan, tungod si Kristo Jesus ang nagpahayag sini. Kabay pa, nga hindi na kita magduha-duha, balik kay Kristo, balik sa iya. Even ang makawat nga ginlansang sa krus kaupod kay Kristo. Oh. Sa katapusan nga ginhawa niya, nagdangup siya kay Kristo. Nagatuo siya nga si Jesus may otoridad sa pagpatawad. Nagatuo siya nga si Jesus Low battery. Please charge. amo ang makaluwas sa iya. Nagatuo siya nga si Jesus ang makahatag kabuhi liwat, makabanhaw sa iya. Gani nagdanghop sa kay Kristo.
Siling niya, Jesus, kung maghari ka na, dumduma ako. Nagsabat si Kristo sa iya, subong nga adlaw, mangin kaupod ko ikaw sa paraiso. So I hope nga amo kita sini. Balik kita sa Ginoo nga wala duha-duha. Kay ang kaluwasan maangko naton. So kabay pa, utod abyan, samtang hindi pa ulihi ang tanan, balik kita kay Kristo. Kay ang kaluwasan, ang seguridad naton, dira gid lamang kay Ginoong Jesus. As we close, mga muyo kita. Father in heaven, we thank you, Lord God, sa sini nga gabi. Salamat, Lord, sa imong nga pulong nga nag-remind sa amon. Salamat sa imong nga panawagan. Low battery. Please charge. Nga tanan kami kinahanglan magbalik sa imo. Hindi pa ulihi ang tanan. Ginoo, tanduga ang mga balatyagon sa mga tao nga nagapamati sa mga pulong. Holy Spirit, hikot ikaw sa kada isa sa amon. Nga kami handa magsurrender sa mga kagalingon dira kay Kristo. Handa kami magbiya sa amon mga sala. Handa kami magbalik dira kay Kristo Jesus. Lord God, salamat sa kamutuoran nga ang kaluwasan gali dira gid lamang namon maangkon kay Kristo. I-bless, Lord, ang ini nga ministry, ang tingog sa kaluwasan. Ang imo mga alagad pakamayuha, even ang mga followers sa tingog sa kaluwasan. Ikaw man, Lord, ang mag-bless sa ila upod sila nga panimalay. Ginoo, salamat sa imo kaayo. This we pray in Jesus' mighty name. Amen.